अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के हस्बे मामूल कमेंट्स को शामिल करूँगा। दूसरा, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया था, तो कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही। तो आज की वीडियो में मैं वो टेक्स्ट कर दूँगा स्क्रीन पे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। इसके अलावा तीतर की जो आँखों की बीमारियाँ होती हैं, छोटे बच्चों की आँखों की बीमारी हैं या बड़े बड़े तीतरों की आँखों की बीमारी हैं, उस पर हम तफसीली बात करने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले, अगर आपने भी तीतर रखे हुए हैं या आप तीतर के मुतल्लिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं तीतर के मुतालिक जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एक भाई ने पूछा है, तीतर की आंख में पानी आने पे कौन सी दवा दी दें? तारक भाई ज़रूर बताइए। तीतर की आंख में पानी आने की 3-4 किस्म की वजूहात हैं। पहले तो उन वजूहात को जानना ज़रूरी होता है, तब ही जाके ना आपको जो भी उसका इलाज करते हैं उस बीमारी के हिसाब से तब आपको रिज़ल्ट मिलेगा। हो सकता है तीतर की आंख में बीमारी ना हो, बीमारी किसी अंदर के रीज़न की वजह से हो, और वो आप आंख का इलाज करते रहेंगे तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। या फिर बीमारी डायरेक्ट आंख का मसला हो और इलाज जो है वो अंदर का करते रहेंगे तो भी आपको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा वज़ाहत के साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि तीतर की जो आँख की बीमारियाँ, वैसे मेरा जो टाइटल होगा वीडियो का वो भी यही होगा कि तीतर की आँख की बीमारियाँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं तीतर के छोटे बच्चों को आँख की बीमारियाँ। छोटे बच्चों में ना ख़ास तौर पे जब आपके बच्चे 3-4 दिन के होते हैं तो उनको ये मसला आता है, और ये मसला तब आता है जब आपके तीतर रेत पे आपने रखे हुए होंगे। उसकी वजह ये है कि तीतर जब खेलते हैं मट्टी में और अपने पंजों की मदद से मट्टी को इधर उधर फेंकते हैं, तो वो रेत चली जाती है बच्चों की आँखों में। तो वो इतने छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो निकाल नहीं सकते। तो जब रात को वो आँख बंद करते हैं, सोते हैं, तो उसकी वजह से एक मवाद पैदा होता है, थोड़ा सा पानी पैदा होता है, वो फिर खुश्क हो जाता है और आँख जो है वो फिर चमट जाती है। और सुबह चूँकि वो इतने कमज़ोर होते हैं तो वो इतना ज़ोर ही नहीं होता उनका कि वो ज़ोर लगा के आँख को खोल लें। तो उसके लिए तो आपने थोड़ा सा उस आँख पे पानी लगा के जो है ना वो उसको खोल देना है। थोड़ा सा पानी लगाना है, पानी लगाने के बाद 1 आधा मिनट का वेट कर लेना है। जब अच्छी तरह आपको पता चल जाए कि अब आँख गिल्ली होगी और वो जगह गिल्ली हो गई होगी, तो वो फिर आप दोनों उंगलियों की मदद से, एक अंगूठा और एक जो शहादत वाली उंगली है उसकी मदद से उसकी जो पलकें हैं उनको ऊपर की तरफ और दूसरी को नीचे की तरफ खींचोगे तो वो आँख जो है उसकी खुल जाएगी। उसके बाद आपने करना ये होता है कि आप अर्के गुलाब ले लें। अगर अर्के गुलाब नहीं मिलता तो वैसे रुई की मदद से या किसी नरम चीज़ की मदद से उस आँख को साफ़ कर लें। उसके अंदर जो भी गंद है, उसकी जो पलकें हैं उसके साथ चमटा हुआ होगा और आपको नज़र आएगा, तो उसको आप साफ़ कर लें। या फिर साफ़ करने के बाद अर्के गुलाब अगर पड़ा है तो वो उसकी आँख में डाल देंगे, उसे डाल के थोड़ा सा मज़ीद साफ़ कर लेंगे तो वो फिर मसला जो है उसका ख़त्म हो जाएगा। अब वो आ जाते हैं बड़े तीतरों की तरफ। आज छोटे बच्चों का ये तकरीबन 3-4 दिन के बच्चों का, ख़ास तौर पे 2 दिन 3 दिन के बच्चों में मसला ज़्यादा आता है। जब फिर ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर ये मसला इनके साथ नहीं आता, या अगर आता भी है तो बहुत कम आता है। उसके बाद आ जाते हैं बड़े तीतरों की तरफ। तो बड़े तीतरों की जो आँख में पानी आता है, तो उसकी भी एक तो वजह ये होती है कि आँख में कोई कंकर, छोटा बारीक कंकर या कोई रेत का दाना इस तरह चला जाता है, या फिर उसको कोई हल्की सी खराश आ जाती है तो आँख में पानी आना शुरू हो जाता है। और जो अगली चीज़ है वो बाज़ दफ़ा इस तरह, हालांकि ये होती बहुत कम है, एलर्जी भी हो जाती है बाज़ दफ़ा ना, जिस तरह इंसानों को होती है परिंदों को भी होती है। तो उस एलर्जी की वजह से यहाँ वहाँ पे उसको ख़ारिश होती है आँख पे, और तीतर जो है अपना नाखन, पंजा, उस पे वो ख़ारिश करता रहता है, तो उसकी वजह से ना वो फिर आँख में पानी आना शुरू हो जाता है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ की तरफ, जो कि बड़ी ख़तरनाक है। इसमें अगर दरमियान में कोई दाना वगैरह निकला हुआ है या कोई छाला वगैरह निकला हुआ है तो वो तो आपको नज़र आ जाएगा ना, या कोई अगर ज़ख़म वगैरह आ गया है तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा।
تو اب آ جاتے ہیں کہ آپ کو بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، آنکھ بالکل اوکے نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی اس میں پانی ہے۔ اچھا، الرجی کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اینٹی الرجک اس کے لیے اگر ہے تو اس کو وہ کوئی دے دیں۔ اگر پھر بھی اس کو خارش ہو رہی ہے اور پنجوں کا مسئلہ آ رہا ہے تو اپنے تیتر کی جو دونوں ٹانگیں ہیں اس کو تھوڑے فاصلے پہ باندھ دیں تاکہ وہ پنجے کو اوپر ہی نہ لے کے جا سکے، 1-2 دن کے بعد وہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو اب آ جاتے ہیں جو مین وجہ ہے، جو آج کل آ رہا ہے مسئلہ، اکثر دوستوں کے ساتھ آتا ہے، تو یہ جو ہے اس بھائی کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں ہوتا ہے تیتر کو زکام، تو زکام کی وجہ سے اس کی آنکھ میں پانی آتا ہے، اور اگر آپ پکڑ کے دیکھیں تو بعض دفعہ آنکھ میں آپ کو جھاگ نظر آئے گی۔ تو سب سے جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ ایک تو یہ کرنا ہے کہ اس جھاگ کو یا پانی اس کے اوپر ہے تو وہ نرم کسی چیز سے بالکل آرام سے اس کو صاف کرنا ہے تاکہ اس کی آنکھ میں کوئی خراش نہ آئے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو خراش نہیں آنے دینا۔ اچھا، اس صورت میں ایک اور نشانی بھی میں بتا دوں کہ اپنا جو تیتر ہے وہ اپنی آنکھ کو جسم پہ آپ کا اس کا جو کمر ہوتا ہے، کمر پہ وہ بار بار مارتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پانی ہوتا ہے تو انسان تو ہاتھ سے صاف کر لیتا ہے، تو وہ پھر جسم پہ ہی اپنا جا کے سر مارتا ہے، آنکھ والی جگہ مار کے نا وہ صاف کرتا ہے۔ صاف کرنے کے بعد آپ ویبرامائسین کیپسول لے لیں، بڑا تیتر ہے تو پورا کیپسول، وہ آپ اس کو آٹے میں مکس کر کے گولیاں بنا کے آپ نے اس کو رات کو کھلا دینا ہے۔ اور بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ تیتر خوراک کی پوری طرح دانہ جو ہے اگر آپ اس کے آگے دانے ڈالیں گے تو وہ تیتر جو ہے وہ دانے پہ اس کی دانے تک اس کی چونچ نہیں جائے گی، وہ چونچ تو مارے گا، یا وہ ادھر لگ جائے گی یا ادھر، یا پھر اوپر سے ہی پھر وہ چونچ کو واپس لے جائے گا۔ اس کی وجہ یہ اس کی نظر کے آگے جو ہے وہ پانی آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو آپ نے وہ اماکسل وغیرہ کیپسول دیں گے تو پہلی تو بات ہے ایک ہی کیپسول سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر دوسرے دن جب آپ پانی دے رہے ہیں تو پانی میں مکس کر دیں۔ اگر پھر بھی مسئلہ غلط ہے، پہلی تو بات ہے ہوگا بھی نہیں، اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر آپ ایک اور کیپسول اس کو اور دے دیں، 1 دن پہلے دیں، پھر پانی میں دیں، پھر جو اگلا کیپسول ہے وہ آپ اس کو جو ہے نا وہ پھر خوراک کے طور پہ دے دیں۔ یہ جو کیپسول ہوتے ہیں نا یہ مسلسل پرندوں کو دینا بھی خطرہ ہوتا ہے، مطلب اگر مسلسل دیتے ہیں نا چونکہ اینٹی بائیوٹک ہوتے ہیں تو یہ خطرناک بھی ثابت ہو جاتے ہیں، یہ خاص طور پہ معدے کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ جو آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں آپ استعمال کریں گے بھائی، تو آپ کے جو تیتر کا آنکھ میں پانی والا مسئلہ ہے نا وہ جو ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اگلا ہے موبائل نمبر کمنٹ پر لکھ کر بتاؤ بھائی۔ اچھا، کمنٹ میں نے کیا ہے لیکن یہ کمنٹ زیادہ تر ریموو ہو جاتا ہے، ایسا کمنٹ جس میں آپ کوئی بھی نمبر ڈالتے ہیں نا وہ زیادہ تر خود بخود ہی ریموو ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں جو ہے نا آپ کی انشاءاللہ ویڈیو میں نا آپ کو لکھ کے نمبر دے دوں گا۔ پچھلے دنوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ نمبر شیئر کیا تھا تو کافی لوگوں کے مسائل تھے، انہوں نے رابطہ بھی مجھ سے کیا تھا، تو وہ آپ نے جا کے نا ادھر سے نوٹ کر کے پھر آپ چونکہ آپ انڈیا سے ہو تو تھوڑا سا مسئلہ پیش آئے گا، تو وہ آپ لکھ کے واٹس ایپ پہ نمبر کو ایڈ کر کے پھر آپ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا جو نمبر ہے وہ انشاءاللہ ایڈ بھی ہو جائے گا اور رابطہ بھی ہو جائے گا۔ اگلا کمنٹ ہے، واٹس ایپ پر 2 پیسے سینڈ کیا ہے، ان کا جواب دو مہربانی ہوگی، تیتر کی ناک کے اوپر گوشت بنا ہوا ہے۔ اچھا، واٹس ایپ پہ بالکل آپ کا دوسرے واٹس ایپ پہ مجھے ملا ہے اور اب میں نے آپ کو وہاں پہ بتا بھی دیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد بیسٹ انفارمیشن، اچھا طارق بھائی تیتر کو بادام، پستہ، کاجو، آٹا ملا کر دیں تو اس میں کون کون سے فائدے ہیں، پلیز گائیڈ بھی۔ یہ جو آپ خوراک بتا رہے ہیں نا بادام، اس کے بعد پستہ، کاجو، اور اس میں 4 مغز بھی ہوتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ہیں کالے تیتر کی خوراک، کیونکہ کالا تیتر اچھا وہی تصور کیا جاتا ہے جو اچھا بولار ہو، تو یہ بولائی میں بھی مدد دیتے ہیں اور طاقت بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایرانی وغیرہ ہیں تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہو،
मतलब अभी टाइम है, अभी के लिए ना, क्योंकि अब ब्रीडिंग सीज़न जब शुरू हो जाता है तो फिर इस किस्म की चीज़ों से आप परहेज़ किया करें, क्योंकि इससे तो तीतर जो है ना ओवर हीट हो जाता है, और ओवर हीट होने की वजह से फिर मादा को मारना शुरू कर देता है, या फिर दूसरे मसाइल जो है ना वो पैदा करना शुरू कर देता है। तो आजकल चूँकि रेस्ट है तो इसलिए आप ये दे सकते हो, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, और उसके बाद चार मगज़ है, तो ये आप इनको खिला सकते हो। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अगर आपने वैसे अगर ब्रीड के लिए तीतर रखे हुए हैं, लड़ाई वगैरह के नहीं रखे हुए, तो आप सिर्फ उनको बादाम ही देते रहें तो अच्छा होगा। बादाम, और वो बादाम जो मीठा बादाम हो, कड़वा बादाम तीतर को नहीं देना। पहले बादाम को आप रख दें, उसके बाद भगो के उसके बाद उसको चखें, चख के थोड़ा सा खुद खाएं। अगर आपको मीठा मीठा लगता है या कड़वा नहीं लगता तो आप तीतर को दे दें। अगर कड़वा लगता है तो वो फिर कोशिश किया करें कि अपने तीतरों को और ना दिया करें। तो बहरहाल ये तो आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स से, जो लेटेस्ट कमेंट्स से। बाकी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपना नंबर भी दिखा देता हूँ, वो आप नोट कर लें। आपको लिखा हुआ भी नज़र आएगा और मैं बोल भी देता हूँ। 0340 065 7115 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप कोशिश करें कि व्हाट्सअप पे ही रब्ता करें, क्योंकि कॉल हो सकता है मैं आपकी पिक ना कर सकूं। तो ये तो थे आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।